السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المعلم الناجح. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. اليوم أعزائي التلاميذ سأقدم لكم اختبار في مادة اللغة الفرنسية للسنة الخامسة ابتدائي. نبدأ على بركة الله بقراءة النص. Notre visite de musée. Pendant les vacances d'hiver, nous avons visité le musée de Kotama à Gigel. Nous sommes arrivés à 9 heures. Nous sommes entrés au musée avec notre maîtresse. Le musée se compose de plusieurs salles. Notre guide nous a montré des photographies et des images en relation avec la guerre de libération nationale. Nous avons vu des tableaux, des statues et des objets anciens. À 18 heures, nous sommes rentrés à la maison. Nous avons passé des moments merveilleux. إذن أعزائي التلاميذ نبدأ بالأسئلة. أولا choisis la bonne réponse. اختر الإجابة الصحيحة. Les élèves ont visité un zoo, un musée, un parc d'attractions. Un zoo يعني حديقة، un musée متحف، un parc يعني متنزه. أي الإجابات صحيحة؟ الإجابة الصحيحة les élèves ont visité un musée. Très bien. ننتقل إلى السؤال الثاني. Réponds par vrai ou faux. أجب بصح أو خطأ. Nous avons visité le musée de Kotama pendant les vacances d'hiver. هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ يعني قمنا بزيارة المتحف في عطلة الشتاء. سنبحث في النص. Pendant les vacances d'hiver, nous avons visité le musée de Kotama à Gigel. إذن هي إجابة صحيحة. نكتب أمامها vrai. العبارة الثانية. Le musée se compose d'une seule salle. المتحف يحتوي على صالة واحدة. سنقرأ في النص. Le musée se compose de plusieurs salles. يعني فيه العديد من الصالات. إذن هل هذه الإجابة صحيحة؟ إذن هي إجابة خاطئة ونكتب faux. ننتقل إلى السؤال الثالث. Relève du texte l'antonyme du mot nouveau. يعني استخرج من النص ضد كلمة nouveau يعني جديد. أين هي في النص؟ ما هو ضد كلمة جديد؟ هو قديم. جيد ancien. ونكتب هنا التمرين الرابع. Souligne le complément de temps de la phrase suivante. L'été dernier, j'ai passé mes vacances à Paris. أين هو complément de temps؟ جيد l'été dernier. ننتقل إلى السؤال الخامس. complète. أكمل. J'ai visité le musée de Kotama. يعني الفعل هو في زمن الباسي composé. Vous avez visité. جيد. Elle a été. Allez visiter le musée de Kotama. السؤال السادس. écris le nom souligné au féminin. اكتب الاسم المسطر في المثنى أو في المؤنث. Nous avons passé un moment merveilleux. Nous avons passé une journée
merveilleuse. Très bien. الآن ننتقل إلى الوضعية الإدماجية. Tu as visité un musée. Écris un paragraphe de 4 à 5 phrases pour décrire ce que tu as trouvé dans ce musée. يعني قمت بزيارة متحف. اكتب فكرة تتكون من 4 إلى 5 جمل تتحدث فيها عن ماذا شاهدت أو ماذا وجدت في هذا المتحف. N'oublie pas d'utiliser la première personne du singulier je et de conjuguer les verbes au passé composé. ولا تنسى استعمال الضمير أنا وتصريف الأفعال في الباسي composé. Très bien. إضافة إلى هذا الجدول، إذن هذا لنوع هنا أسماء المتاحف. واضح؟ هنا الأفعال التي ستساعدكم في كتابة هذه الفقرة. visiter يعني يزور، voir يعني يرى، aller ذهب، rentrer يعني دخل. وهنا الصفات. واضح؟ والخانة الأخيرة vocabulaire du musée. واضح؟ ومن هنا نكون قد أنهينا في شرح هذا الاختبار. أتمنى أنكم قد استفدتم. نلقاكم في فيديو آخر، وشكرا لكم على حسن الاستماع.